Pesonane arek cilik-cilik iki lho. 12. Tenan Mbak. Tenan ndi? Cok kopi rek. Jalur bawah 12, layan area yang dipakai seperti biasa. Bim bawah 10. Bawa pakai apa lali aku lur. Oke lupa. Mening. Oh, mening. Denser. Minggir loh, di jalan. Selalu. Cantik kan lo tuh? Ini lo cantik. Iya cantik kok. Lo. Oh ini lo, madem buriok tapi cantik. Makem banget. Hop Pak Bos. Arif Pak Bos. N69 Project.
Ini Pak Bos. This is Ale para ya orang dewe kok. Remix.
12 sub. Ngelek musiknya. Bisa lur. Layanare bawa piro ya? 10 5 kanan kiri.